अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम बात करते हैं दरूद शरीफ के ऊपर कि जो अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई दरूद शरीफ पढ़े तो उसको पढ़ने से क्या मिलता है। आइए आज हम दरूद शरीफ की फजीलत देखते हैं। मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी उम्मत में से मेरे ऊपर एक बार दरूद पढ़ेगा तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा और उसके 10 गुनाह माफ़ करेगा और उसके 10 दर्जात इंशाअल्लाह जन्नत में बुलंद होंगे। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा ये अमल है दरूद शरीफ पढ़ने का कि एक बार के दरूद शरीफ पढ़ने से उसके 10 गुनाह माफ़ होंगे, उसके 10 दर्जात जन्नत में बुलंद होंगे, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। आप अपने नबी पर दरूद भेजा करो। जब भी आपको याद आए, चलते फिरते छोटा बड़ा कोई सा भी दरूद शरीफ को पढ़ा करें। और लेकिन रात को सोने से पहले एक तस्वीर दरूद शरीफ की पढ़ लिया करें। दरूद शरीफ की तस्वीर पढ़ कर सोया करो। अगर आप कहीं किसी भी महफिल में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनो तो दरूद शरीफ तो फ़ौरन पढ़ा करो। अपने नबी पर बार बार दरूद भेजा करो। तुम अपने नबी पर दरूद भेजते जाओगे, तुम्हारे नाम अमाल से अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटाता जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि अल्लाह का महबूब है। जब तुम अल्लाह का महबूब खुदा पर दरूद भेजोगे, अल्लाह तुम्हारे नाम अमाल में गुनाह नहीं छोड़ेगा। एक आखिरी छोटी सी अर्ज मिसाल करती हूँ कि मेरी तेरी नेकियां तो बहुत थोड़ी हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा की नेकियां तो बहुत थोड़ी हैं। हम तो इस काबिल ही नहीं है कि हमारी नेकियां इतनी हों। लेकिन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, एक रात बीबी आयशा सीधा ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या अल्लाह के रसूल, ये तो बताइए क्या इतनी नेकियां भी किसी की होंगी जितना आसमान में सितारे चमक रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ आयशा, इतनी नेकियां हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैं। अब बताइए, जिसकी इतनी नेकियां हों फिर भी वो लोग नेकियों के इतने हरीस थे कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों से छुपे और गारे सूर के अंदर गए, 3 दिन तक वहाँ छुपे रहे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर भी थे और वो गारे सूर में 3 दिन तक साथ रहे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत की पहरेदारी करते रहे गारे सूर के अंदर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हज़रत अबू बकर सैयदना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गोद में रखा हुआ था। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने 3 दिन तक इतना जी भर के देखा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इतना जी भर के देखा उन्होंने कि ऐसा लगता था जैसे कुरान का मुसहफ़ किसी रहल पर खोल कर रख दो। इतना खूबसूरत हसीन चेहरा था उनका उस वक्त पर, लगते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक दिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला से कि अबू बकर, आप एक काम करें, मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां आप ले लें, यानी जितने पास मेरी नेकियां हैं आप ले लें उस नेकियां को, और आप वो 3 दिन की नेकियां मुझे दे दें जो गारे सूर में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ रहे। तो हज़रत अबू बकर कहा करते थे, उमर, ये तो किस्मत के फ़ैसले हैं, हज़रत अबू बकर ये बात कहा करते थे। तो आप 3 दिन की नेकियां मांगते हो, मैं एक लम्हा देने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। तो मेरा मकसद ये बात करने का ये है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरेदारी की गारे सूर के अंदर, तो उनकी इतनी नेकियां हो गई कि हज़रत उमर मांगने पे मजबूर हो गए उनसे नेकियां, और हज़रत अबू बकर के कदमों में नेकियां छलकाई। तो जो बंदा ये चाहे, जो इंसान ये चाहे कि नेकियां मेरे कदमों में चल कर आएँ, तो उसको चाहिए कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा करें और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरेदारी क्या करें, नबूवत की। इसलिए जो बंदा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरेदारी करेगा नबूवत की, उनकी अक़ीदत ख़त्म नबूवत की, तो नेकियां उनके कदमों में आया करेंगी। अब वो आप कहेंगे कैसे? वो इस तरह आप उनकी पहरेदारी क्या करो कि आप अपने घरों में अपने बच्चों को, अपने पड़ोस में ये बात समझाया करो, बताया करो, सिखाया करो अपने बच्चों को कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनके बाद कोई नबी नहीं है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस किताब के बाद आखिरी किताब कोई नहीं है। अगर आज इस ज़माने में कोई इंसान ये दावा करे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो इंसान बिल्कुल झूठा है, कज़्ज़ाब है वो।
وہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ تو اس لیے آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ چاہیں کہ نیکیاں ہمارے قدموں میں چل جائیں تو آپ اپنے نبی پر درود پڑھیے۔ درود پڑھنے والا جنت میں ضرور داخل ہوگا، اس لیے کہ انسان کی عبادت دنیا میں کوئی قبول ہو یا نہ ہو، نماز میں کوئی ہم سے کوتاہی ہو جائے قبول ہو یا نہ ہو، اور ہم سے قرآن شریف تلاوت کرنے میں کوئی کوتاہی ہو جائے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ ضرور قبول ہو کر رہے گی۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ اگر یہ درود شریف کسی کو ریاکاری کے لیے بھی پڑھا جائے، دکھانے کے لیے، یعنی کہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی اگر پڑھا جائے تب بھی یہ درود شریف قبول ہے۔ اور درود شریف کے پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ ایک تو انسان کے دل کے غم دور ہوتے ہیں، دنیا آخر کی تمام ہماری اللہ تعالیٰ بگڑیاں بنا دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے ہماری قبر میں نور ہوگا، روشن ہوگی ہماری قبر، اور جنت الفردوس میں ہمارے درجات بلند ہوں گے درود شریف کے پڑھنے سے۔ درود شریف ایک بہت بڑا عمل ہے، درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم عطا کرتا ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے قدموں میں نیکیاں خود چل کر آئیں، نیکیاں یعنی خود چل کر آئیں، تو آپ اپنے نبی پر درود ضرور پڑھیے گا۔ نبی کے ختم نبوت کے پہرے دار بنو، کائنات کی نیکیاں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے پہرے دار بنو گی، کائنات کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ نبوت کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا تمہارا کام ہے، گناہوں کو مٹانا تمہارے رب کا کام ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں درود شریف کی تعلیم دیجیے، درود شریف خود پڑھیے، بڑے چھوٹے، آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور درود بھیجیے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، درود شریف پڑھیے۔ اور اگر آپ فجر کی نماز کے بعد یہ درود ابراہیم جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اگر اس کو آپ 10 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں تو 3 دن تک اس بندے کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ سوچئے 3 دن تک اس بندے کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے اگر 10 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھا جائے فجر کی نماز کے بعد۔ اللہ مجھے بھی اور میرے تمام سننے والوں کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اور حشر کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پڑوس نصیب فرمائے رب العالمین۔ اور اللہ سے میری دعا ہے اللہ تمام امت مسلمہ کو اس درود شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔